Selamat sore guys. Gimana lagi guys? Guys, oh. Ininya melintir-melintir guys tariknya. Tap guys, trek lagi. Kecil. Kecil. Oh, yang gede-gedenya diambil dia no guys no. Kita sisanya yang kecil-kecil. No, yang gede-gede diambil sama dia no. Guys, lumayan guys cuminya babon. Kotek-kotek lagi guys. Guys, mantap. Wih, drop.
mantap. Strike injury time ini guys. Ayo sore makin gacor. Baru pengen putar guys, langsung strike. Wih, cerot. Hitam guys. Kalanya hitam guys tuh, cumi. Otek lagi guys, gacor. Putar lagi guys, putar. Cerot. Guys, kita maghrib guys. Dulu guys, lumayan guys, dapat koran. Terima kasih guys, sampai jumpa, salam strike.